Maayong hapon sa tanan nga kutob sa maabot sa tingog nining atong trumpa, sa tanan nga mga naminaw o sa nagtanaw sa atong live coverage. Once again, maayong hapon kanatong tanan. Karong hapon na atong masaksihan ang usa ka dialogo sa pagtuo. So dunay magdebate karon mahitungod sa tema nga bunyag. Og ang afirmatibo niini mao si Pastor Darwin Butlay din iyang pamatud-an nga ang mga masuso walay labot sa bunyag o bautismo sumala sa balaang kasulatan. So ang afirmatibo niini mao si Pastor Darwin Butlay, og ang musupak isip mubarog sa negatibo mao ang usa sa mga Catholic faith defenders, Brother Edgar Laugan. Iya pong supakon kining proposisyon nga pamatud-an sa atong amigo nga si Pastor Darwin Butlay. O ang ilang sabot, one round system. Then ang afirmatibo mo padayag sa iyang napulo ka minutos nga pagpamatuod sumala sa topiko nga nasabutan. Human sa iyang 10 minutos nga pagpadayag mo sunod dayon ang 10 minutos nga cross-examination gikan sa negatibo. Ug human sa 10 minutos nga pangutanag tubag, hatagan na po nato ang negative side, Brad Edgar Laugan sa iyang 10 minutos nga destructive speech. Ug sundan sa samang 10 minutos nga cross-examination. Ug ang atong summary period, tag 5 minutos, unang mosulti ang negatibo, ang last speaker, mao ang afirmatibo. So, ang ilang mga roles, doon ay usa ka minuto nga pagpangutana, isa ka minuto nga tubag. Dili pwedeng mosapaw samtang nagtubag o nangutana. Dayon walay komentaryo, kundi purely ragyod pangutana og tubag mahitungod sa topic nga gidiskasan. So di ta maglangan. Atong sugdan kining dialogo sa pagtuo sa tema pamatud-an nga ang mga masuso walay labot nga bunyagan o bautismuhan sumala sa Biblia. Atong ihatag ang 10 minutos kang Pastor Darwin Butlay, ang iyang 10 minutes magsugod sa dihang siya musugod sa pagsulti. Pastor Butlay, welcome sa imong 10 minutos. Timekeeper, ready. So maayong hapon day sa tanan ng higala igsoon. So naanta karon diri para pag-share sa pulong sa Ginoo o para pagpatinaw sa kamatuoran mga kahigala mga kaigsuonan. So akong ipang shoutout sa akong mga kaubada karon si Pastor Bahinting og si Pastor kansa na? Pastor Claudio, no? So sa atong mga kaubanan nga si FD karon. So karon mga kahigala mga kaigsuonan, akong pamatud-an kaninyong tanan karon sumala sa Biblia nga ang masuso walay labot nga bunyagan o bautismuhan sumala sa Biblia. So karon mga kahigala mga kaigsuonan, atong ibatinaw nganong wala may labot ang bata sa bunyagan, no? Kini higala walay labot ang bata bunyagan tungod kay ang bunyag alang sa makahinulsol lamang. So ang bata dili gyud na siya kahinulsol busa dili na akip bunyagan. Sumala sa buhat na nagaingon diri higala igsoon, buhat 2 bersikulo 38, ang bunyag simbolo sa paghinulsol o paglimpyo sa sala. Sumaw din ay buot pasabot sa bunyag. Buot pasabot higala igsoon paghinulsol. Kung ang tao dili kahinulsol, dili na pwede bunyagan. So tinaw kayo atong basahon ang bersikulo sa Biblia sa buhat 2 bersikulo 38. Sumala diri higala igsoon, no? Niyon diri sa 38, og miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag. Suduna day pag hinulsol tapos bunyagan ang tao higala igsoon. Sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. No. So tinaw kayo day nga ang bunyag alang lamang sa makahinulsol higala igsoon para mapasaylo ang ilang sala. So tinaw kayo higala igsoon mao nay mabasa diha sa buhat 2 bersikulo 38. Unya mabasa po diha sa Mateo 3:5-6 nga ang ginulsolan dito adunay pagsugid. Subuot pasabot higala igsoon kung ang tao dili makasugid, dili pwede nato bunyagan. No? Gipatinaw kana sa Biblia higala igsoon kay ang bunyag alang sa mga tao nga makahinulsol ug makasugid sa ilang mga sala. Pangutana, ang bata nga masuso makasugid ba sa iyang sala? Makahinulsol ba sa iyang sala? Kamoy makatubag higala igsoon.
So tinaw kayo nga ang bunyag usa ka simbolo sa paghinulsol o paglimpyo sa sala. Ikaduha, paglubong o pagbanhaw uban kang Kristo. Mao ni buot pasabot sa bunyag nga ilubong, buot pasabot ilubong sa tubig, dili ilubong sa yuta diha. Kung dili ang bunyag ilubong sa tubig. Mabasa ka na sa Roma 6 bersikulo 4. Maong ituslob kita sa bautismo. So Roma 6:4. Nga ikatulo, pinaagi sa tubig. O dira. Sa Juan 3:23 og mga buhat o sa buhat 38 to 39 nagpakita nga mga tao ginabautismuhan sa daghang tubig ug sila misulod og migula sa tubig, no? Buot pasabot igala igsoon, ang bunyag adto sa daghang tubig himuon. Mao nang si Kristo ang panag-ingnan sa Mateo 3 bersikulo 14 to 17 nga si Kristo sa 16 mikawas siya sa tubig. Buot pasabot ang bunyag buhaton sa daghang tubig. Dili wisik-wisikan ni gala igsoon. Kaya ang buot ipasabot sa bunyag sa Griego ana igsoon ni gala baptiso. Buot pasabot sa baptiso is immerse or dip. Mo ni buot pasabot. Kung mayong kag immerse ituslob. Kung mayong kag dip ituslob gyapon na siya igala igsoon. No? Mo ni buot pasabot sa baptiso sa Greek. Pero sa Hebrew word tabal na siya buot pasabot. Tabal dip gyapon immerse mo gyapon pasabot. So buot pasabot igala igsoon ang baptiso day kinahanglan og pagtuslob. So karon, ginabuhat ba na sa atong higala nga atong kaatbang karon? Wala. Kay ang ilang bunyag wisik-wisik. Og karon asa mabasa nga dunay apostoles nagwisik-wisik og bunyag? Wala. Bisan isa wala. So karon higala igsoon padayon ta. Sa Juan 3:23 atong ibasa og sa buhat 8:38 to 39. Mao na ang bunyag diya paglubong og pagbanhaw uban kang Kristo. So karon, padayon ta, nagpakita nga ang mga tao ginabautismuhan sa daghang tubig ug sila misulod og migula sa tubig. Ang biblikal nga bautismo ginabuhat pinaagi sa paglubong sa tubig o immersion, dili pagwisik-wisik. So klaro kayo nga ang bunyag kuno pinaagi sa paglubong sa tubig aron mahugasan ang atong mga sala. No? Ang pangutana, kinsa ang angay bautismuhan? Karon kay ang bunyag para maday sa paghinulsol. Ang pangutana, kinsa may angay bautismuhan? Ang angay bautismuhan katurang mga tao nga makasugid sa ilang mga sala ug mabunyagan pinaagi sa tuslob. Kay kung ang bata nga masuso pinaagi sa pagtuslob pagbunyag, mamatay gyud na siya igala igsoon. Ano man, ang bata wala pa taw na alamag malungos pa na og pasagdan sa tubig, you know? Wala na alamag igala igsoon. So padayon ta, tinaw kayo diri igala igsoon sa atong mga bersikulo nga gipanghatag, no? Nga dili gyud bunyagan ang bata. No? Pangutana, may impirno ba ang bata nga dili bunyagan? Dili na may impirno. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Mateo 19:14 nga ila ang gingharian sa mga bata. Subot pasabot nga ang bata exempted di ay sa impirno. Wala dili sila may impirno. Dili sila may impirno. Kaya ang bata piagi gihatagan na sila og gingharian sa Dios. Sumala sa Mateo 19:14. So gipatin-aw gyud igala igsoon no nga ang bunyag alang sa mga dagko nga makahinulsol. Kaya ang bata di gyud siya makahinulsol. Mo nang ang bata nga si Jesucristo sa dihang pila ka adlaw siya, 8 ka adlaw ba to? Sa Lucas chapter 2 verse 21 atong mabasa nga ang bata nga si Jesucristo wala gibunyagan. Giyon sa man si Jesucristo gihalad. Sumala sa Lucas chapter 2 verse 21. Mabasa nato diay igala igsoon kung atong sundan. Time brother, oras dia. 3 minutes. Sige. So ningon diri sa Lucas chapter 2 verse 21, sa 8 na kaadlaw dira, ang bata gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya, ginganlan siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. So diri kay mga kaigsunan sa duha ka buwan sa 8 ka adlaw si Ginoong Hesukristo gihalad siya sa seremonyas, gihalad buot pasabot wala gibunyagan. Kay klaro kayo nga ang bautismo sa Griego baptiso, nga ang buot pasabot sa baptiso is immerse or dip. So karon igala kinsa may namunyag nga mga apostoles nga giwisik-wisikan wala gyud tay mabasa igala igsoon. No? Mao nang bata nganong ang bata dili man bunyagan kay ang bunyag alang lang sa makainulsol. Ang isa ka buwan dili pa na makainulsol. Mabitan na kung bunyagan ninyo. No? Bunyagan ko ikaw sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo ang utubag sa Kristan. Kaya naman ang bata may mingon ang sakristan amin. Buot pasabot ang sakristan may gibunyagan, dili ang bata.
Kaya kung ang bata pagibunyagan dapat diingon tong bata. Amen. Is masusod siya. Di man na posible man kayo higala igsoon kanang bago upang salamat. Bago pang gipanganak, bunyagan dili man na pwede. Kaya nga naman, ang bunyag alang lang sa makahinulsol. Kaya ang bunyag higala igsoon simbolo sa paghinulsol ug paglimpyo sa sala. Mo nang atong isugid datong sala, umanta nakasala, umanta nakasala, higala igsoon atong isugid tapos magpabunyag ta. Kay mo na resulta sa kaluwasan. Dayon diri sa Acts chapter 2 verse 38 to 39, klaro kayo. Atong basahon pagbalik. Wala na oras day. So mo na higala igsoon gipatinaw nga klaro ang bunyag dili pwede bunyagan ang mga masuso. No? Ang daggo lamang. Okay, daghang salamat Brad Darwin Butlay sa imong 10 minutos nga pagpabarog. O dayon mo undergo ikaw og 10 minutos nga cross examination gikan sa negative. So atong i-welcome ang atong negative side, Brother Edgar Laugan. So, Brad Edgar, andam ka na ba sa pagpangutana? Okay bro, andam na. Brad Darwin Butlay, andam ka na? Andam na bro. So, atong palakpakan ang atong mga debaters kay andam na sila sa ilang pangutana o sa pagtubag sa atong afirmatibo. So, magsugod ang 10 minutos nga cross-examination sa imong pagsugod sa imong unang pangutana. Unang pangutana, Brad Edgar. Okay, ang una kong pangutana Brad Butlay, sa Biblia adunay duha ka matang sa bunyag, kang Juan o kang Kristo diyas mga apostolis. Kang kinsa man bunyag ang imong gipamatud-an nga walay apil ang mga masuso? Kang Juan o kang Kristo? Kanang duha brother, kay wala kay mabasa nga ang bunyag ginabuhat na sa mga apostolis nga wisik-wisik. Kundi ang gibuhat sa apostolis, ang bunyag sa apostolis ginatuslob gihapon sama sa ginabuhat ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, sumala sa mabasa sa atong gibasa karon. Bisan ni Juan, si Juan Bautismo usa ka mabubunyag ni Kristo gihimo kini ni Juan nga didto sa suba saudan sa Mateo 3 bersikulo 14 to 17 nga si Juan nagbunyag og immerse, wala gyud kay mabasa nga si Juan nagbunyag og wisik-wisik brother. Okay, sunod ka pangutana, ang imong tema imong gipamatud-an nga ang masuso way apil sa bunyag. Ang akong pangutana mao ni, kinsay nag-ingon nga ang mga masuso way apil sa bunyag? Kinsay nag-ingon? Doon na ba'y nag-ingon nimo o naara na si mong una? Okay, ato bag si Kristo nag-ingon kay sa Mateo 28. Sa Mateo 28 bersikulo 19 to 20, ningon si Kristo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ilang pagpanglakaw dili mga bata ilang gilakaw kundi mga daggo kay gihimo nilang tinun-an. But pasabot wala sila nilakaw nga nagsangyaw og mga masuso kay ang mga masuso di man nakasabot. Mo nang nilakaw sila sa Mateo 28 sugo ni Kristo og gibunyagan nila katong nakasabot sa ilang pagsangyaw. Kay ang bunyag alang sa makahinulsol brother. Kaya ning tubag ka nga si Kristo ang nag-ingon nga dili bunyagan ang mga masuso. So asa man nga teksto sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga dili bunyagan ang mga masuso? Kung litra por litra brother, wala ko'y mahatag. Pero kung atong sabton, naagyod. Kaya nga naman, ingon dali sa Mateo 28, versikulo 19, tungod ni ini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinunan. Makahimo di kag tinunan sa bata nga di pa makasangyawan ang bata kay wa pa manay buot, di pa makaistorya sa masuso nga hinusuli og biyaya mo sila kay bunyagan kanako. Mao nang brother, si Kristo nag-ingon riya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ang giingnan niya ni mga apostolis ug atong mga apostolis ila tong ginatuman samot na si Apostol Pablo nga nagbunyag gyapon pinaagi sa immerse. Tin-aw kayo brother. Sa tingin ko kanina nga nag-ingon si Kristo. Yes. Unya niingon pug ka nga way mabasa nga nag-ingon. Hay may tinuod aning duha. Tubag, wala ko maingon nga wala ko nag-ingon nga nay mabasa kundi ang akong giingon walay litra por litra. Ang Biblia kinahanglan ni og pagsabot kay dili tanan mabasa litra por litra sa Biblia. Mao bitong si Kristo ni gamit og mga sambingay para ang tawo makasabot. Mateo 13:13 wala ang ginagamit ni Kristo puro gyud mga sambingay para masabtan sa tawo, dili litra por litra kinahanglan brother pangitaon, kinahanglan pagsabot. So dinhing maong mga tekstong imuhang gipang sulti. So wag ni magprobar nga nag-ingon si Kristo nga dili bunyagan ang mga masuso. Kining mga bersikulong imong gipangkuan, wa ni magprobar nga nag-ingon si Kristo nga dili bunyagan ang mga masuso.
nagpamatuod yun na brother. Kaya nga naman, ang gipasabot ni Kristo ang bunyag kinahanglan buhaton alang sa mga tao nga makasabot. Kaya nga naman, niingon si Kristo pang lakaw kamo sa tibok kalibutan og himuha silang akong mga tinunan. Pangutana, mahimo ba ng tinunan ng mga batang masusuma sangyawan ba na nila? Dili good brother. Busa ang ilang pagpanglakaw mga tao to nga nakasabot nga ilang gisangyawan wala maguri tao manangyaw og batang away buhot. Kay kung manangyaw kag batang away buhot, mahimo kang buang-buang diha brother. So, next question. Sa to pa, kining mga bersikulong imong ipamuhian dili sa litra por litra. So kanang litra por litra nga nag-ingon nga ang mga masuso dili bunyagan, imo ra nang una-una. Dili na sa una-una kay nabasa man nato nga ang Biblia kinahanglan nato sabton unya gipasabot ka nga ang baptiso buot pasabot is immerse. Dili man na mahimo sa bata kay kung immerse ang bata mamatay man ang bata kung ituslog nato ang bata mo nang inyong ginabuhat sa bata kay dili man pwedeng immerse inyong giwisik-wisikan. Pangutana na dinay mabasa nga wisik-wisikan ang bunyag wala. Sunod pangutana brother. So ako kang lugutan kay imo mang gipamatuog nga nag-ingon si Kristo. Iya gigamit nimo ang Mateo 3:5 ngadto sa 6. Ako kang paninglan kaning pong nag-ingon si Kristo nga dili bunyagan ang masuso. Kay imo naman lang gilitok kanina sa ako ang pangutana, gitubag naman lang nimo. Iya niya amang kay gipambuhi ang bersikulo basing niya dinhi mabasa. Dinhi aning Mateo 3:5 ngadto sa 6. Nag-ingon ba si Kristo nga dili bunyagan ang mga masusong bata? Nag-ingon o wa mag-ingon? Si Kristo wala mag-ingon diha kay ang nag-ingon diha si Juan. Si Juan, nganong si Juan man kay si Juan ang nagbunyag niining Mateo 3 bersikulo 14. Kung mulat ko sa 14, si Juan mo'y nagbunyag ni Kristo. Akong basahon. Ningon diha ako. Ningon diha og gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa suba sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Si Juan day brother dili si Kristo ang nag-ingon diriya. Si Juan ang nag-ingon nga ang bunyag pinaagi sa pagsugid aron mabunyagan ang bata kay ang dagko kay ang dagkoy mao nay makasugid ang bata dili na makasugid brother. Sumala diri si Juan nag-ingon dili si Kristo. So dinhi aning Mateo 3 si Juan mo nag-ingon nga dili pwedeng bunyagan ang mga masuso. Tama ba? Yes, sumala sa masabot kaningon diri si Juan gisugid nila ang ilang mga sala og gibunyagan. So ang pagbunyag dunay pagsugid. Pangutana, makasugid ba ng batag pasaylua ko padres kaya ako nakasala? Dili gyud na makasugid brother. Sunod pangutana. Mr. Moderator, sumala sa iyang gingon nga nag-ingon ko na si Juan. Pwede ba ato ang mabasa or mabati sa mga tao na mati? Kanang pong yang nag-ingon si Juan? Unsa man objection or request? So kay request man atong hangyoon ang imong kaatbag musugot po sa basahon. Kung nag-ingon litra por litra wala magud kay ang Biblia pero ang nagsuwat gyud na niya si brother si Juan gyud kay So naay pending no nga request o pwede ba daw basahon. So gipananghid taka musugot pa basahon to daw nga bersikulo to yang request. So ang tubag nimo ini musugot ka o dili. Dili ko kay way litra por litra gyud pero ang atong masabtan diha si Juan gyud ni nagbunyag dili si Kristo. So proceed sa imong next question. So dili sa kuan Mateo 19:14 imo ning gigamit og pamatuod nga ang masuso way apil sa bunyag. So usa pa po ni nagproyba pa po ni nga way nag-ingon si Jesus nga way, ang masuso way apil sa bunyag, nagproyba ni o wala? Nagproyba gihapon kay ang Mateo 19:14 nag-ingon nga ang gingarian sa Dios ila sa mga bata. Buot pasabot di akong gitubag gidirect lang kog tubag brother. So na objection na to paminahon. Ang akong objection nagproyba ba ni nga nag-ingon si Kristo nga dili pwede bunyagan nga dili pwede bunyagan ang masuso. Wala akong objection. Unsa man kanang objection. So ang iyang gusto ipatlutaw ipatubag kategorikal nga nagproyba ba daw na nga sa tema nga imong gihisgutan nga way labot ang bata. Yes, nagpruwibag yun ni brother kay nga naman nagpasabot dugang yun pasabot sa tuwa kay ningon riya ang bata ila ang gingarian sa Dios. Bot pasabot kung di bunyagan ang bata malangit gyapon. So nagpamatuod kining bersikulo nga nagpamatuod na nagpruwiba ba ni nagpamatuod ba ni? Yes, nagpamatuod gyud brother. Nito ba kog yes? Nagpamatuod ni nga ang si Kristo nag-ingon nga dili pwede bunyagan ang masuso? Yes or no? Wala diha, no. Kay nga naman akong giingon diha, ang akong tema manggod sumala sa Biblia, wala man ko nagpamatuod sa Mateo 19:14 ra. Ang akong tema na diha gisuwat ni brother akong gisuwat sa netbook ni Brother Paul, pamatudan ngang mga masusuwalay labot nga bunyagan o baptismohan sumala sa Biblia, wala kumingon sumala sa usa lang ka Biblia, usa lang ka bersikulo brother. Ang akong pamatuod sumala sa tibuok Biblia dili lang sa isa ka bersikulo.
So mao ra magani akong trabaho kay papangita. Oh, ang ako papangita mao ra gini nga naabay mabasa nga nag-ingon si Kristo kay iya man gisulti nga nag-ingon. So Lucas 2:21 dinhi mao ra gyapon. Kay gusto kong mulutaw ang kamatuoran nga nag-ingon yun. Oh, Lucas 2:21. Katapusan na lang gini. Naabag dinhi nag-ingon si Jesus nga dili bunyagan ang mga masuso. Kay wa sila mag-ingon, ikaw rin nag-ingon-ingon. Bag, wala dira nga bersikulo pero naa sa Mateo 28:19. Ganina ako kang giingnan ganina asa mabasa magyud nga si Kristo nagingon nga dili bunyagan ang bata. Nitubag ko sa Mateo 28:19 kay ang panglakaw nila mga dagko ilang gisangyawan kay gihimo man nilang tinunan. Di man ka pwede manangyaw nga himuon nimong tinunan mga bata. Magsugod pa ka sa ABCD ana, di pa ka basa kag bersikulo, di pa ka magbasa-basa ng bersikulo, magsugod pa kag ABCD kay mao man ay trabaho sa bata, di pa magsugod pag ginas kinagmay aron makabasa gid. Sunod. So mano to ang last nga tubag no. So palakpakan nato ang nindot kaayo nga panghitabo alang sa ilang 10 minutes nga cross examination karon Pastor Butlay, pwede na kang mo relax, mo lingkod o atong paminawan na sab ang 10 minutos nga destructive speech paguba sa tema. Unsang tema? Pamatud-an nga ang mga masuso walay labot nga bunyagan o bautismuhan sumala sa Biblia. 10 minutos nga paguba sa tema. Brother Edgar Laugan. So ako may negative nini, ang ihang ipamatud-an, ang mga masuso walay apil sa bunyag. So mana nga ako may negative, gusto nako nga akong ipalutaw nga pinagi sa ihang pagpanubag naa siya mabasa nga nag-ingon si San Pablo, si Jesus, si Juan nga walay labot ang masuso sa bunyag. Ano naman na? Way apil o apil. Mao na siya ang subject sa iyang tema. So ni ako sa kanang naay pagsupak karon ang iyang gipanggamit nga mga bersikulo. Buhat 2:38. Ang giingon diri, ang tagsatag sa kaninyo kinala maginusol o magpabunyag sa ngalan ni Hesus. Wa man giingon diri si San Pedro, wa man ingon si San Pedro nga walay apil ang mga masuso sa bunyag. Di ba? Kamamayan tema. So, daghan siya bersikulo. Muna akong ipanglista mga higala. Oh. Lain pang bersikulo iyang gigamit. Mateo 3:5 ngadto sa 6. Daghan itong gipamunyagan. Nag-ingon ba si San Juan nga walay labot ang masuso sa bunyag? Wala man mag-ingon. Naalang siya gipamunyagan pero wa siya magtudlo nga walay apil ang mga masuso sa bunyag. So, dili ni siya pwedeng magamit sa affirmative pagprobar sa iyang kining tema. Usa man iyang tema, usa man diyan ni paggamit ang Biblia. Iyang gamiton ang Biblia pagprobar sa dili mabasa o gamiton niya ang Biblia pagprobar siyang tema sa mabasa. Mao man atong tuyo. Kay og dili mabasa sa Biblia nang imuhang gipamatud-an, nagpasabot nga ikaw ray nagamagama ang imong tema, ikaw ray nag-ingon nga ang masuso way apil sa bunyag. Kinahanglan man maprobahan. Mabito nang utana ko kanina, kinsay nag-ingon nimo nga ang masuso way apil sa bunyag. Niingon siya nga kanang naay si Jesus. Si Jesus kuno. Mo to nga dito ko nag-focus ni Jesus. Kay si Jesus magkay nag-ingon nga way apil ang masuso sa bunyag, akong gi pangutana siya siyang bersikulo. Nag-ingon ba si Jesus dinhi? Wa man gyud. San Juan 3:23, wa po dinhi nag-ingon si Jesus nga way apil ang bunyag. Oh? Unya, hinsa mo tas Roma. Roma 6:14. Bisag usawa nimo pagsabot, wa gyud mag-ingon diri nga ang masuso way apil sa bunyag. So, Mateo 19:14. Ang ingon sa Mateo 19:14, paariya kanako ang mga bata o ayaw sila pugi. Wa man mag-ingon diri nga ang mga masuso way apil sa bunyag ha. Naingon ba diri? Wa bisa pagsabto nimo ni. Ningingon hinon ang Ginoo. Ang mga gagmayng mga bata ayaw sila pugi, maduol diri kanako. Wa maingon nga way apil. Mo na nga bisag usa lang ka teksto nga iyang gibuhian, wala magprobar. So nagpasabot kini kung mo religali ka og pulong, kung gikan sa Biblia ang imong pagpamatuod, irili nimo, mao po na imong irili, isulti po na nimo. Kay kapamatudan man ang kamatuoran sa duha, ngadto tulo ka mga saksi. Karon, usaon naman na putol mayroon. So atong isuspended no mo balhin ta didto sa atong
area nga medyo landong o dili maulanan kay nagsugod ng ulan. So ato sa putlon o ato ipadayon dito. Ang oras doon na lay 6 minuto. Naputol no ang atong dialogue dito kay may ulan o pasensya na sa nanilong no. So maminaw lang mo diha kay nag-live mi diri. So ato ipadayon ang naputol nga 6 minutos nga negative side alang sa iyang destructive speech sa proposition nga gipabarog ni Pastor Darwin Butlay nga walay labot ang mga batang masuso nga bunyagan. Karon i-continue ni Brad Edgar Laugan ang iyang remaining 6 minutes nga pag-disprove sa proposisyon nga ilang ikasabutan. Brad Edgar, proceed sa imong 6 minutes. Okay. So, kuna bro. Ano? Okay, pasensya gamay sa tuwang mga viewers, no? Kay grabe ng uwan na, oh. Kusok ang uwan sa plaza. Okay, so padayon ta, motong ang ato igsoon nga si Pastor Butlay, iyang gipamatud-an ang mga masuso ay apil sa bunyag. Iyang gihimong basihanan ang Biblia. Unya, daghan siyang mga bersikulong gipabuhian. Akong gi-claim, di pangutana, kung diha ba niining bersikulo ha, mabasa ba nga ang mga masuso ay apil sa bunyag. Kunya niingon siya, nga nag-ingon kuno si Kristo. Si Jesus mo'y nag-ingon, nga ang mga masuso ay apil sa bunyag. Muna, kanang Panginoon ni Jesus, kung mao po iyang girili. So iyang girili ang ingon ni Jesus, nga way apil ang masuso sa bunyag. Muna, nga akong gipangutan ako sa katinuod, nga nag-ingon si Jesus, nga way apil sa bunyag. Pangutan na ko siya sa mga bersikulong ipanggamit, waman siya ibisag usang bersikulo. Mateo 3:5-6, joy bisang usan na lang kapulong ni Jesus nga niingon nga ang mga masuso ha, ayaw ba ninyo iapil sa bunyag? Ha? Ayaw iapil, kay wa panay sala. Wa man mingon si Jesus ani. So, hisamot na sa Roma 6:14. Ako na ning diskutan kanina, naputol man. Kana mapadayon ta. Si San Pablo man kanang Roma. Nag-ingon ba si San Pablo diri nga ang mga masuso, kamong tanang taga-Roma, kung mamunyag mong tanang taga-Roma, ayaw ba yan ninyo iapil ang mga masuso? Kaya suwat man ni San Pablo nga taga-Roma. Nang-ingon ba diri si San Pablo nga, kung mamunyag mong taga-Roma, ayaw ninyo apil ang masuso? Wa man po. So, duha ra magini, ako yung negative, siya mo'y affirmative. So, muna iyahang, one, pruebahon. Nga doon na siya source sa iyahang pag-ingon. Kaya lisod man kayo o moralita o istorya niya, dili kanila. Kanang dili na siya really. Kung moralita o istorya, doon ay source ana. Niingon ka nga ang mga masuso ay apil sa bunyag, di sa amin agika ng pulunga. Kisa may nagtudlo ni ana nga ang masuso ay apil sa bunyag. Kunya mo imong gihimong tima. Nangutan na kung asa nipot, asa lapitan na ang source sa Biblia. Mabasa pa sa Biblia, way mabasa. So muna, guba kayo. Oh, wa ka pabarog. So, managingon nga kung sa man kunoy tumbahon kung way pabarog. Kinahanglan magpabarog una, aron dunay tumbahon. Usahaon man nato pagtumbang wa may pabarog. Oh. Ang ato ani mutabang lahi nutang pabarog. So mga kaigsunan ng Kristo nga pakyas ang ato ang katbang ron sa pag-ingon nga ang mga masuso way labot sa bunyag kay nag-ingon kuno si Jesus. Hay may mabasa. Bisag comics na lang siguro bro, tuan kinan ay comics or inyo bakahang personal nga teaching. Kung na kay libro diha nga libro sa born again. Kung naa kay libro diha nga inyong teaching nga nag-ingon nga ang mga masuso way apil sa bunyag. Murag ato siguro nang dawat-dawaton na lang. Kung naa. Or magdali magkagsuwat diha ron sa kuan kana ay imuhang papel nga ang mga masuso way apil sa bunyag. Kay naa mas tima na. Kanang imong giingon nga ang mga masuso way apil sa bunyag, tima ra na nimo. So ikaw ray nagama sa tima. So kinahanglan doon ay source. Doon ay source. Isa may source nimo, wala. Oh. Mao na nga kung ato lay tas-on, maora man wa may napabarog. So ang ato lang ani, mudawat ta og
Pangutan lagi kaniya. Oh. Tudloan ring mayo siya professor o siya badinting. Oh, gyukogan mayo. Tabangin na ako kanang create ang pangutan na bro. 3 minutes. Ha? Iwit lang ako bro. Okay, gipagaw ko. Gipagaw ko sa natigsika mo kadiyo. Okay, salamat no sa 7 minutos nga destructive space kaya manggiwib ang 3 minutes remaining. So karon mo undergo na ka og cross examination 10 minutes gikan sa ato nga affirmative side, brother Pastor Butlay. So Pastor Butlay, andam ka na sa pagpangutana? Andam na sa pagtubag? Okay, so ato nang sugdan ang 10 minutos na cross examination sa pagsugod ni Pastor Butlay sa iyang unang pangutana. Okay, unang pangutana. Hey, nagsupak-supak mong ka sa akong timang, ang bata dili bunyagan. Akong pangutana, sa buhat 2:38 imong magigamit nga ningon dito ang bunyag kinahanglan og paghinulsol. Ang pangutana, makahinulsol ba ang bata? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection. Kay ang tema niya, ako may ligat na tema niya, ang masuso apil sa bunyag. So what na magisgot ani paghinulsol? O kung say formulas bunyag, what na magisgot ana? So sa may imong objection? Ato yung objection ako nga ang iyang pangutana wa mo tunong sa iyang pagpamatuod sa iyang tema. Ang tema niara sa punto nga bunyagan o dili ang masuso. Ang iya kay makinulsol man. So wa mi mag-abot, di mi mag-abot nga dapita kay na-assist pakinulsol. So wa kay counter objection? Kay iyang mong gigamit moderator ang Acts chapter 2 verse 38 nga di wala ko ni mabasa nga ang bata dili bunyagan. So ako siyang ipangutana nga naapay mabasa diha nga aki bunyagan ang bata? Yes or no? Categorical question mo gito, klaro kayo? Okay, so na ay pending objection no. So ang objection sa atong negative nga wala daw mo magtima o paghinulsol. So tinuod ba ni nga wa may tema nga paghinulsol? Wala lagi kay pero ang akip na siya sa pagpamatuod. Ang pagpamatuod man god kinahanglan na siya imo yung gamitan og mga pulong nga mapamatud-an gyud kay kung dili ka mo gamit og ubang pulong, dili man na mapamatud-an. Kinahanglan gyud na siya laing pulong. So base sa iyang tubag, wa mo'y tema nga paghinulsol. So akong i-grant karon ang objection sa negative kay naingon man kagawa mo'y tema. Dahil ang iyong tema karon may ato fokusan. So proceed sa imong next question. Okay, sunod pangutana. Asa man mabasa brother kay nagsupak-supak man gyud ka ang bata dili man ginabunyagan pero nagsupak-supak man gyud ka ang bata bunyagan. Ang pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga dunay apostolis namunyag og bata kapitulo bersikulo sa Biblia akong ipangayo kanimo karon. Objection, Mr. Moderator. Kay dili ako ang affirmative ron. Dili na may tema laho. Siya mo ay na tema. So, pangutan ako. Objection ko. Ni object ko kay dili na mo yung tema. Siya may affirmative ron. So ang objection sa negative, di daw siya motubag kay dili man daw siya affirmatibo o di daw kabahin sa iyang tema. So, unsa may imong counter objection ini? Ang ako mong tiba, pamatud-an ako ang bata walay labot sa bunyag. Karon kay iyang gisupak-supak. But pasabot nga ang bata bunyagan gyud. Karon kaya mangutan ako sa imo kay nagsupak-supak mangiga. Asa man mabasa nga ang bata bunyagan kapitulo bersikulo sa Biblia. Kana lang isa lang ka buok. Huwag ko magpamatuod nga ang bata apil sa bunyag. Dili ako affirmative ron. Kung gusto ka nga mo sarili lang imong putana, magtima tang utro. Ako ay affirmative, pamatud-an ako nga mga masuso apil sa bunyag. Bakal ka na imong pangutana. So meaning kung ang tema ikaw affirmatibo, so dawaton nimo iyang pangutana. Oh, so mo na ang tubag sa negative nga kung ang inyong tema siyang affirmatibo, so kanang imong tema iya doon ang dawaton. So may mo na ini. Ang kuan magud ang pagpamatuod imong supakon. So karon kay nagsupak-supak man ka ana ako mangutana sa imong pagsupak-supak. Mo na nangutana ko sa imo asa man mabasa kay nagsupak-supak man ka ang bata bunyagan gyud. Ako dili man gyud bunyagan ang bata sa malas Biblia nya ikaw kay bunyagan man gyud. So karon mangutana ko sa imo ha. Asa mabasa sa Biblia nga bunyagan ang bata kapitulo bersikulo kung naa kay mahatag hatag pero kung wala ayon na lang gud pugsapod. So porsigido ang affirmatibo nga ipatubag. Pero matod niya depende ra sa imong tubagon. So imong tubagon okay, og mo exit ka okay ra pod ang negative kay man siya nga depende ra sa imong tubagon o dili. So kung dili mo proceed ta dito sa sunod nga pangutana. So may imong nay 100 po natagad po. Oh. So di na ko natubagon Mr. Moderator kay dili ako ang prueba ron nga magpamatuod sa ang bata apis bunyag.
So basahe ko diha, patuha ko diha, nga naay nakay mabasa, naay kay pulba nga ang masuso apil sa bunyag. So, Mr. Affirmative, di daw siya motubag. So, base sa imong giingon, og di motubag, siya ra ang pabuton. So, mamay yung tubag, so proceed sa imong sunod na pangutana. Okay, sunod akong pangutana kay. Nagsupak-supak magyud ka sa akong tema nga ang bautismo is baptiso, buot pasabot, immerse or dip. Karon akong pangutana, unsa man ay buot pasabot sa baptiso kay nagsupak-supak man ka. Tagaay ko og 5 ka sentence lang. Unsay buot pasabot baptiso? Objection, Mr. Moderator. So diyan namin sa sa termino. So ang kuan ani wata magkuan sa etymology. Ni ata sa tema ang masuso apil sa bunyag o dili. So di na ta mag-isgot pa disagikan ang bunyag, baptiso ba na sa Grego. Wala na issue lang sa Moderator. So, ang imong objection, dili ka motubag. Usa may imong counter ini? Akong counter moderator kay kanang grabe mo gusto ka kuan god. Ako affirmative ko akong giangkon ako nagpamatuod karon siya negative buot pasabot sa negative magsupak-supak siya. So ang akong ipangutana sa iyang pagsupak-supak kay nagpamatuod man ko nga ang baptiso buot pasabot immerse or dip karon kay iyang magisupak ka ng ang baptiso is immerse or dip kanang ituslo karon unsa man buot pasabot sa baptiso. Klaro kay pangutana? So, ang moderator mo ruling naman sa inyong topic ng bunyag o bautismo. So, ang akong role, ato baga lang Brad Edgar, unsa daw ang meaning anang bunyag? So ang bunyag, kung mag-isgot ang bunyag, naghang meaning. Immersion, aspersion, sprinkling. Kung mag-isgot ka o ganang kuhan, ganang ay, o mag-isgot ka o ganang ay formula, gamiton yun ang trinitarian formula. Sa matter, na tubig. Pero, wala ginamit yung Mr. Moderator, layo na tani kung ako ni palagman o tubag, o di sa nagikan, sa Griego pa ni, baptiso, dili na lang maway ako ang kanang gisupakan, ang atong gisupakan, kanang pagingon nimo nga ang masuso apil sa bunyag. Supak man na. Kaya dili man, kanang kay apil man ang masuso sa bunyag, pero dili man ako ang prueba ron. Kung gusto ka, magtimat ako sa, ako yung affirmative. Niya ka sa apil o dili apil, Mr. Moderator. Okay, sunod nga pangutana kay imo man gi-define ang baptiso nga matud nimo immerse or sprinkling or kanang wisik-wisik na lang sa Bisaya kay mao man Bisaya gyud. So karon asa man brother mabasa nga dunay pagbunyag nga wisik-wisik kapitulo bersikulo sa Biblia isa lang ka buok akong gipangayo karon. Objection na Mr. Moderator eh. Wala gapon may focus sa kuan kanang subject matter sa tema nga iyang ipabaro. So, base sa objection, o balik ko nako, ipahinumdom nako no nga ang topic, ang object, ang bata ba, bunyagan ba, dili, apil ba o dili. So, di sa kumugrant anang about sa mode, wisik ba, buo ba, toslo ba, kay lahi man na siya nga topic, mode o baptism na siya, mga modes. So, ang ato ron, ang object, ang person mismo, nga masuso, apilon ba ni sa bunyag o dili. So, Pastor Butlay, diha lang sa magsukat ang imong mga pangutana, may tungod sa kung ang bata ba, labot ba sa bunyag o dili. Kaya mo man ang atong subject matter. So, okay sa imo? Pwede ko mo-counter, Moderator? Okay, salamat kayo sa pagtugot, Moderator. No? Ang iya magong gipag-define sa baptiso kay immerse ko no, bot pasabot tuslo, unya, wisik-wisik, sprinkling. So, karon kay imo maggunang stand nga, wisik-wisik yun ang bunyag. So, ako, nakoy katungod mo, cross-examine nimo kay pangutan naman kay imo man stand. Akong pag-cross-examine sa imo asa man karon mabasa nga sprinkling ang bunyag, dili na kanang pala si question, dili po ka makaobject ka na kay imo man ang pagkatuod. So hinumduman nato no nga ang moderator may ruling na nga ang inyo naging tema dili sa modes sa baptism. Tuslo ba, buo ba o wisik ba, kung dili kadto bang person ang subject ba sa baptiso sa bunyag, bata ba o wa pay apil ang bata. So again, Pastor Butlay, ang akong reminders nga diha lang ta para dili ta malayo ba sa subject matter nato about sa bata. So sunod nimong pangutana. Okay, sunod na akong pangutana. Kay niingon man ang pulong sa Ginoo si Juan Baptismo nga baptiso si Juan John the Baptist sa Mateo 3 bersikulo 16 sa pagbunyag ni Juan giyon sa man pagbunyag ni Juan giwisik-wisikan o gi-immerse kay ari man sa bunyag. Pasok yun yung pangutana, giyon sa matapagpunyang iwan. Pero ikuan lagi, kanang nai, kini bang imo ang mga bersikulo nga gipagbuhian ri. Patuwa ko ani, nanay nga ninyo laban nimo ni. So, okay, next question na lang ko kay. Hindi na ako. So atong ipahinumdum na ang atong topic dili how
kundi ho. Ho, kinsa ang labot sa bunyag. Wa pata ng how. Kung kanang how, pwede nga tapikan ninyo. Sunod, kung sa magod ang proper nga bautismo, to sulog, wisik, o bobo. So again, reminders lang, mo ato ta sa atong subject matter ang ho. Karon kay karon si Kristo diha gibunyagan ni Juan the Baptist. Akong pangutana, kinsa man nga Kristo, katong 8 ka buwan o katong dako na nga Kristo? Kana klaro na ginapangutana ha? O kana si kanang gibunyagan na si Kristo na. Pero wa mangingon diha ng bersikulo nga nagtudlo si Juan nga dili bunyagan ang masuso. Wa pod mingon si Jesus human siyang magbunyag, dako ra bunyag ayaw apil masuso, wa pod mangingon diha. So mao nay pangutan na kung aning imong mga gipabarog nga bersikulo aron mo malig-on ka. O kaya imong mga pangutan wa man palig-on nimo. Okay, akong objection mao ni. Ako pangutan naman god, kinsa na nga Kristo, kana bang 8 ka buwan nga Kristo o kanang dako nga Kristo? Kanang pili lang dia, brother, pili lang sa akong pangutana, kanang gamay nga 8 ka adlaw nga si Kristo o kanang dako na nga si Kristo? Asa man diha? Okay, pasok pa ng tema. So multiple choice. Ipapili ka niya kung unsa Kristo, bata ba o masuso ba Kristo o kanang hamto na Kristo. So mao nang iyang gustong ipalutaw. So obligado ka motubag kay atong topic human. So tinuod man na nga diha gibunyagan si Jesus nga Juan. Si Kristo gibunyagan dako. Pero wa magingon si Kristo nga way apil ang masuso. Wa kon magingon si Juan nga way apil ang masuso. So may naa. So natubag hapotan. Sunod ako pangutana kay dako maka nga Kristo diha. Sa ato ba uyon nakas akong pagpamatuod og nagsupak-supak yapon ka? Oy, kisa may di mo yung anak nga si Jesus nga nagbabunyag man ni Juan. Kisa may mabunyag ni Jesus sa gamay pa nga mabunyag ni gamay pa mapod. So, ang punto na to dinhi, kining nag-ingon nga masuso way apil sa bunyag kinsa. Wa man dihang ingon nga nagtudlo si Juan nga ayaw niya apil ang masuso ha. Kailan mga dako ra gyud. Wa man ingon na. So wa ka magpamatuod sa imong tema. Akong pangutana, uyon ka na ba kanako o nagsupak-supak ka imong tubag uyon na. Karon kini uyon naman ni kanako. Kano sa mga mapabunyag? Mo ni sunod pangutana. Nako, kano sa ka mapabunyag nako? Mr. Moderator, liwayo lang ito kasi Jesus, di bunyagan ni Juan nga dako na. Pero wa mag-ingon diha nga way apil ang masuso. Sa sunod nga tema, gusto ka may tema nako, akong pamatud-an nga ang masuso apil sa bunyag. Kung gusto ka. Kay imo maggiuyon ang akong pagpangutan nga dagko na niya ni uyon pag ka niung ka dili na magsupak-supak sa ako. Sa ato pa ang akong pagpamatuod imo nang giuyonan nga sakto riya, yes or no? Objection sa moderator. Ako lang kang gipaybaw nga ang akong gisupakan ang pangingon nimo nga way apil masuso. Wa pa mosupakan ang dako sa gibunyagan kay kamatuoran naman na. Pero kada pangingon nimo nga way apil ang masuso, diha ko ning supak kay apil man. Muna nga kay apil man, kung pumunta na ka lang sa mabasa, di mahulog na. Ayon sa moderator, so ang iyang tubag Pastor Butlay, uyon siya nga dako na si Kristo gibunyagan, pero matud niya di na siya pro nga ang nag-ingon ng Ginoo nga ang bata way apil sa bunyag. So tungod niini kay iyaman na tubag to kaduha naman tong pangutana. So another question. Okay, kay imo maging giuyonan ang akong pagpamatuod. Sunod akong pangutana. Sa Mateo 3 bersikulo 14 to 16, niingon man kadako diha si Kristo na. Karon wala gyud labot ang bata diha nga sa dihang si Kristo, wala gyud gibunyagan sa pagkabata si Kristo. Wala gyud ay, yes or no? Yes or no ha, categorical daan. So ang nagbunyag dinhi ni ana nga tayo panahon ni Juan, mga dagko na diha. Pero wa magingon si Jesus nga way apil ang masuso. Kay ang simbahan nagitukod ni Kristo, apil mga apostolis, nangunyag pa silang mga masuso. So, yes, lagi dagko na diha. Kay mga dagko naman lagi pamunyagan ni Juan. Pero ang bunyag ni Jesus sa mga apostolis, apil ang mga masuso. Ay lang ko pagutana na kay di ato affirmative. One last question. Okay, sunod ako pangutana kay last na akong pangutana. Kay matud nimo si Kristo gibunyagan dako na niya. Karon giuyon ba ka nga si Kristo pagka bata wala di gibunyagan, uyon ka nako o dili? Sumala sa Biblia si Kristo wala gibunyagan, uyon ka nako dili? Sa dako na sa uyon ko sa una kay ihalan pa man ang mga sa mga Hudiyo. Pero ang teaching sa mga Kristiyanos, ang mga masuso apil sa bunyag. Mga ba to? Ihalan pa sa mga Hudiyo. Di ba ito Hudiyo? Ni atas Christian nga mga practice. Apil bang masuso o dili? Ano ka tumang ka sa mga Judaism na halat naman ang ilaha kung kagmay pa? Okay, so muna to ang last question. So ato palakpakan.
ang nindot kayong panghitabo no sa proceeding sa atong 10 minutes nga cross-examination. O karon mo proceed ta sa atong 5 minutes nga summary. Ang unang speaker ang atong negative, then ang last speaker ang atong affirmative. So unahon nato si Brad Edgar Laugan alang sa iyang 5 minutos nga summary period. So mga kaigsunan, kini ang pangutan na dito sa kaigsunan, ngano lang object ko kay wa bitaw matulong sa iyang ipamatudan. Ano na mahilon siya sa matter, action sa kanang naipagpunyag, i-immerse pa, sprinkling pa, aspersion, wa matay ko na, wa matay debate na. Ni ata sa masuso, apil bas punyag o dili apil. Mao na siyang isyu. Yaya pangutan na. Di ahilon siya nga uyon ka nga si Kristo gibunyagan ni huwad nako na. Okay, sabi mo, sumpa ka na kamaturan mo na. Pero, ang simbahan, nga ito po ni Kristo, ang ilang nag-practice sila nga ang mga masuso, bunyagan. Kaya, nga nung ato magkalito atong Lucas 1:37 nga kuan. Karanay, halad, ados 2:37, halad, ados 7. Dili na pwede mo i-apply sa imong hangtima. Kay, halad man to. Di man ingon nga, ang masuso diha bunyagan, adili bunyagan. Ipahalad. Pero sa mga Judaism siya nga practice dili sa mga Christian. Unya ni amang karon nagdebate sa teaching sa Christian. Apil ba o dili apil? Unya ako'y pasultiyon nimo kay bata man apil siya ang masuso nga bata. Na ako'y prueba na Biblia na as Biblia nga apil ang mga masuso. Unya di magkakatutan na ako anak kay di man ako affirmative. Ikaw man. So nagpasabot na animo ang prueba pamatod nga ang masuso way apil. Kaya na kay mabasa nga way apil ang masuso, sumala lang sa masabot, sumala lang sa litra-litra, apil din ako. Karon kay magyud. Ngani ang imong gipambuhian sa imong bersikulo, pag pamatuod kuluhay nga ang mga masuso nga way apil, wa jud nimo taluga. So nagpasabot nga wa ni ka barog. Dapat pangutando ko nimo dinhi. Brad, niya sa Marcos 2 ang buhat 2:38. Mabasa man diri nga ang masuso way apil sa bunyag. So pakon ba nimo ni o uyuna? Ano ta to? Yawa man jud ka kaingon ana. Ngano man kay wa may babasa diri nga way apil ang masuso. Hinon, kung imong tanawon diha sa buhat 2:39, usa man diha ang tasatagsa kaninyo kinala maginusol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesus. Ug ang saad, usa may saad diha? Magpasaylog mga sa ug bunyag. Ug usa man ang saad, kisa may mo klima na kaninyo o sa inyong mga anak, mga masuso. Di ba? So, nagpasabot, kanang buhat 2:38, saad na nga ang mga tao, kinalang maghinulsol o makadawat sila sa kabakuhan o makadawat sila sa bunyag. Apili lang masuso na. Dama na. Wala ni mo ipadayon sa 39. Ipadayon sa 39. Na, kaya ang saad nga maong bunyag alang man kaninyo, repinados mga dagko, o sa inyong mga anak. Children. Kaya kung sa man ang masuso, huwag pala na apil sa children. So ba na mga kaigsunan ko na ni Kristo, og ako na yung pamatudaan pohon, abot og makabungkag pa po ni. Sunod, agita ko og debate nga, ako yung mo pamatuon, ang masuso, apil sa bunyag. Aron, ikaw na po yung mabungkag, kung makabungkag ka ba? Sa kamatuoran, nagitudlo sa simbahan Katoliko. So, iyang mga pangutana, wa makapalikon sa iyang tima. Kanunay, kanang huyang. Mura na siya o kanang nagguna bito o kanang yuta. Wa mo gamit o backhoe, wa mo gamit o grader. Di ba? Huyang na kayo. Dapat ang imong pangutana, kaya kami affirmative, ang pagpalikon sa imong gipabarong, wa man. Ninglikoy mayroon. Di ba? O sa maya kong bukagon ka. Bukuan man, wa may gipabarong. Okay, atong palakpakan ang negative, Brad Edgar Laugan. So humana ang 5 minutos nga summary sa negative. Mo proceed kita sa 5 ka minuto nga summary sa atong affirmatibo. Pastor Darwin Butlay, atong paminaon. So mayong gabi iri sa tanan ni Gala Igsoon sa among tema nga pamatud-an nako nga ang bata walay labot sa bunyag ug napamatud-an gyud nako Igala Igsoon. Pero nako siya kay pangutan na ganina. Sa Mateo 3 bersikulo 14 to 17. Kinsa may Kristoha gibunyagan niya kanang bata o kanang dako. Akong gipapili siya ningon sig dako. Karon kay dako mo day. Imo bang uyunan akong tima nga ang bata dili bunyagan og dagko ra. Ingon pa sig uyun. Uyun naman di ay. Sunod akong gipangutana kanus sa man ka bunyagan. Wala na nilihis na siya kay masing delikado mapumiingog ay nagaugma kay
Siyempre, laro na gyud kay higala igsoon. So karon iya pong gipamatudan nga akip kuno ang bata nga bunyagan sa gikutlo na kung kapitulo bersikulo pero sa sunod lang kuno sa Buhat 2:39 ang ako magunggiba sa Buhat 2:38. Nya niingon siya sa 39 na ako noy bata bunyagan ako basaw na sa 39 kay ang saad sa Dios saad ay wala labot ang bunyag ang gisgutan ri saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa layo ang tanan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya wala rin magisgot ni bunyag kaning 39 sa 38 nagisgot ba kining bunyag atong basahon sa 38 unya mingon si Pedro kanila ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag so ang pagbunyag kinahanglan makahinulsol ang tao kay kung ang tao nga di kahinulsol di gyud na siya pwede bunyagan matud pud sa Mateo 3 bersikulo 5 to 6 unsay giingon sa Biblia nga dunay pagsugid tapos bunyagan akong basahon diri Mateo 3 5 to 6 so niingon diri sa 6 Mateo 3:6 ari lang ta sa 6 largo gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan so ang bunyag di ay dunay pagsugid una dili kay ang bata bunyagan masuso maka hinulsol pa ka ng bata no atong daw-daon ba di ta dili na to i-close atong mind ba maka hinulsol ba ka ng batang masuso no kanang nagsuso ba kanang nagtutoy ba maka hinulsol ba ka na brother so ikaw ni balag tubag sa muna una dili na ko mangutana sa imo kay pa naman so dili gyud na maka hinulsol ang bata nga naman kaya ang bata wala pa man ibuot mabitan ang niingon ang Hebreo 5:13 ang bata wala magkinahanglag dukot unsa may kinahanglan sa bata humok nga mga pagkaon ug gatas kaya ang bata di pa man wa pa man ganing ipon di pa nakakit-kit sa dukot man ang bata wala pa nay buot sa igsoon man ang di na bunyagan ang bata ang bata Lucas 2 bersikulo 21 sama ni Ginoong Hesukristo ihalad siya sa simbahan mao ni gitawag og seremonyas Lucas chapter 2 verse 21 mao ni buot pasabot sa bata nga ihalad ang bata dili di bunyagan kay ano man ang bunyag immerse giuyunan niya ganina define what is baptizo ingon siya immerse kanang wisik-wisik akip pa ni wisik-wisik ato nanto i-consider pero karito sa baptizo giingon siya immerse buot pasabot dito slob ang pangutana dito sloban niyo ang bata wala ka murag gyapon makatubag ana higala kinahanglan natong i-open natong minded i-open natong utok aron ta masayod sa kamatuoran di na ako musupak sa inyo kay inyo muna so salamat sa moderator no Paul Alima so mana higala igsoon natin gyud nga ang kamatuoran mao lang gyud ang bunyagan ang mga dagko kay ang bunyag alang lang sa makahinulsol pag ang tao dili makahinulsol dili gyud na siya pwede bunyagan kay ang bunyag sa Biblia dunay pagsugid dunay paghinulsol mao ra na sila aron kabunyagan kay kung di makasugid ang tao unsaon nimo pagbunyag kadi man siya mahinluan iyang sala kay ang bunyag lagi alang sa paghugas sa sala manang igsoon gilubo Roma 6:4 gilubong kita uban ni Kristo so but pasabot igala igsoon ang atong mga sala gilubong to sa tubig mo nang pagkawas ni Ginoong Hesukristo na ay espiritu nga katong nay kalapati nitugdong kaniya mo nang igsoon ang tao kinahanglan mataw pinagi sa tubig ug espiritu mo nang kinahanglan ka maburnagin kay kung di ka maburnagin di gyud ka makasulod sa kingarihan sa Dios kaya ang pagkabunyag hindi na reliyon requirements na siya para maluwas ang tao mura na nang-apply ka ba nang-apply kag mall niya di ka mo pasag requirements di gyud ka kapasar pero kung pasa kag requirements kapasar ka makasuod ka makatrabaho ka sa ilaha sama sa kingarihan sa Dios na tay ipasa nga requirements kinahanglan mataw ta pinaagi sa tubig ug sa espiritu kinahanglan maburnagin ta higala igsoon so tinaw kayo ang kamatuoran nga ang baptizo is immersed dili sprinkling higala igsoon So time na so dagasalamat no Pastor Butlay sa imong affirmative side o karon mo undergo na kita o lamano sa mo lamano okay. So sports no so sunod nga semana na napaingon ini nga mga topics but sa di pa mo manlakaw so doon na tay open forum so kamong duha di sa mo maguli kay pwedeng na imong utana kang Brad Edgar pwede pong na imong utana kang Brad Butlay so ang utana kang Brad Edgar diri nga side ang utana kang Pastor Butlay diri pod nga side so interval ha interval puli-puli sila okay. So nakalinya na si Brad Ismail Bahinting so siya ang unang mangutana tulo ka pangutana sa matag speaker so Brad Edgar andam ka na motubag sa pangutana ni Brad Bahinting andam ko motubag pero pwede pong di ko motubag pwede ko motubag pwede di ha kaya ako lang katungod okay
Ganiha sa nangutan na kang Brad Butlay, imo siyang gisukit-sukit diha sa Matthew 3:14 nga to sa 17 nga iya man ang gigamit nga way apil ang masuso bunyagan. Nga imong gisukot-sukot mabasa ba po diha nga way apil bunyagan ang masuso. So insa dili mabasa nangutan na po kunin mo karon be. Mabasa po diha sa Matthew 3:14 sa 17 nga apil po ang masuso at mabasa dili. Okay. So, ang tubag, di pa mali ang tubagon kay naawa niya hindi mo pamatuod pa ko. Di ba? Kaya bang ako to yung kay basi mo rematch lang diya. Nakaibaw ng tubag, tubagon ako na. May ano ba kanang nay, ba natigo ba? Kay magsige pa ba yata din magsige pa din di ba? So, kung ako na tubagon, magabantay sila. Okay ka man, magabantay ka sa tubag. So, di sa ko matubag na. Di kay namukos pag kagusto ka ni Butlay nga tubagon niya, mabasa ba yun nga apil ang bata. So namuskos ka kay wa man gid ay mabasa, mura kag nalipay kay wa ay mabasa. Ako pong ibalin nimo. Mao na tubag lagi nga mabasa ba po diha nga apil ang masuso nga bata. Mabasa dili. Isa pa na, orang pangutana ba na? Niyan ang teksto ha dili, pero saban na katawa no. So pag teksto mabasa, nay mabasa. Pero nang teksto yung gipangutana, dili. Way mabasa nga, way apel? Wa pa mabasa nga apel, kaya mga tagko man lang ipamunyagan. Pero na ay bersikulo nga mabasa. Diba? Sama na. Ikaduhang pautan na. Kaduha kay pala mata. Migamit ka ganiha sa baptism na baptiso to immerse. Yanimo pa ang baptism na ay sprinkling, na immersion, na pouring. Sa akong study, ang word baptiso, verb siya sa baptize sa atong anglicized form. Ito slow, immerse, deep. Sa akong gibang study, ang sprinkle from the Greek word rantizo, dili baptiso. Sa akong study nga ang pagbubo to pour out, dili po siya baptiso kay kriyo sa Grego. So iba ang pouring, kriyo, iba ang rantizo sprinkling, iba ang immersion baptiso. Ang na, ingon man ka na naay klase-klaseng bautismo, naay pouring, sprinkling, asa mabasa nga ang pouring o sprinkling in Greek baptiso. Sa simbahan, nagtudlo ang simbahan sa kulong kamatang sa teaching sa simbahan, teaching na. Amo lang katekisin. O diha sa kuan, nga as Bible, kung imo mabasa diha, may tidlong Mateo 3:16, mikawa sa tubig. Pero wa mapasabot nga bawal ang sprinkling, ang immersion. So, ang simbahan nagtudlo og mga klase-klaseng pamagis bunyag. Sprinkling, pwede immersion, pwede aspersion. So, sabay na ang atong tuyo ang apil ba ang masuso sa bunyag? Mao man na mga kunan. Kanya ang simbahan doon na may pamagi pagbubo o imong basa sa Biblia na amapod. Na amapod. Hebreyo 6:21. O gibubuan siya sa limpyong tubig. Usa man nimo nga na sa Biblia. Na ibubo. Na apoy may tidlong. Kaya na apoy na tubig. O ya ogway na tubig. Ibo na bubo ka lang ipatitlong. Muna ang simbahan doon ay sprinkling, ipagbubo sa ulo. Ang importante nga gamiton ang Trinitarian formula para mahimong valid ang maumudyan. Mr. Moderator, dili responsive sa ako ang pangutana. Kaya nga akong pangutana, dito ko ga-target sa pouring o sa sprinkling nga imong gihinganlan o baptism. Ang baptism is a noun from the Greek word baptisma. Noun ka na siya. Ang verb, baptizo man ang verb. Baptize sa English. Pag baptism is a noun, sa Grego is baptisma. Or baptismos. Adjective na ganin ang baptismos. Ang akong pangutana, wa man nimo tubaga, imo mag-drive nga, na-pouring, na-sprinkling, pero gipangayo na ko asa mabasa nga ang pouring o ang sprinkling baptizo. Wala man, sige na lang. Ari ko sa ikatulo. One last question. One last question. Napanipaluan, pasadi mo tulong ron. Nigamit ka sa buhat 2:38, jump ka sa 29. Sa akong study, ang buhat 2:38, pag hinulsol ka mo pabautismo, what ay baptism? Sumpay, aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa. Sa akong study, sa Lucas 24:49, ang gasa, nimukunsad ang Espiritu Santo. Dili na itong water baptism. So, ang gasa diha, mao'y gisaad, alang sa mga batang masuso, pero saad pa lang.
Mga tanak ko nimo, imo bang gisabot nga ang gasa diha, ang gasa diha nga gisaad mao tong water baptism? So diha sa 38, naging diha ang tastak sa kaniyo kinahanglan maginusul o magpabunyag. So duha ang saad diha. So kini nga saad ang katawhan gisaaran sa bunyag, kinahanglan magpabunyag o kinahanglan maginusul. Duha ni. Di ba niya? Ay katawa da. Kini nga saad matubas sa tanubi, kini nga saad kini paghinulsol o kini pagpabunyag alang ni kaninyo. So kanang paghinulsol alang kaninyo nga dagko. Kay pinulsolon man kay nakasaan naman na. Oh, pero ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo madawat ni apil ng bunyag, madawat ni sa inyong mga anak. Edi sa 39. Di ba? So diha sa 38, duhay gisaad. Kinahanglan ang paghinulsol, di kinahanglan ang bunyag. O kinsa man ang kinahanglan ang dapatan ani? Ikaw nga dako o sa inyong mga anak. Sa to pa, nagisgot ni, pwede bunyagan ang mga dako, pwede bunyagan ang mga bata. E dito sa 39, kaya diha na mga 38. Wala mo dito sa 39. Lain na po. Ang imo bang istorya hasta pag hinulso saad? Sa akong tanaw diha, usa ra gigisgot ang saad ang pagpadala sa Espiritu Santo. Imo ta og madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Usa ra gihisgot ang gasa. Pero kung ikaw hasta pag hinulso saad, wa may tudlo diha ang pag hinulso saad. So ang akong punto mao ni. Akong follow-up question mao ni. Nganong imo mang i-appeal ang bautismo pag hinulsol anang mao nga saad nga gipunting man ang saad nga mao ang Espiritu Santo dili na water baptism di mo magibinignet. Katapusang pangutana to ni Mr. Bahintik no. So salamat sa imong mapangutana o mag-proceed ka sa imong katapusang to. Dili ang pagpangay pasaylo mo isaan diha, kundi ang pagpasaylo. Ang mga bata naama po na sala nga panulundon. So pinagi sa bunyag magpapas mo na o makadawat siya sa gasa sa Dios nga mga Espiritu Santo. So karon ang bunyag diha sa bunyag ang mga masusong bata makadawat sa gitawag o indelible spiritual mark. So mahimo kang anak sa Dios. Mahimo kang Kristiyano, isa masuso pa ka. So mano kini ingon si San Pablo sa buhat 2:39, ang saad sa Dios alang magkaninyo o sa inyong mga anak. Ang buti sa na ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato kung kita magpabunyag o kita maghinulsol sa mga ang kaluwasan maunay madawat atong tanan mabata man o madagko basta mabunyagan bag-o siya binuhat sa Dios, anak na siya sa Dios. So wala siya. So salamat Brad Edgar pahuway sa kadali kay si Brad Pastor Butlay na pod ang mo undergo sa atong mapangutana sa atong mga audience. So tulo ka pangutana alang kang Pastor Butlay. Mayong gabi, Pastor Butlay. Yung topic no kay nag-discuss mo, buhay labot sa bunyag ang bata. Bro, ayaw talikod sa kamera. Ayaw talikod. Ang akong pangutana mo, bro. Ano bang gingon sa 1 Corinto 10:2? Ang basahon, bro. Okay na basahon, bro. Mga isuon buot kong kinunduman ninyo ang atong katigulangan nga gipadalipdan sa panganod ug milata sila sa dagat na pula. Pinagi sa panganod o sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod Moses. Karon bro, kaning pag latas nila sa dagat na pula, magibunyagan sila tanan. Napil ba ang bata ani? Apil, pero dili na bunyag siya nga kanang immersion na kay kung mo yung kaglat sa unang Korinto 10 magudwa magana pag-isgot og bunyag nga immerse. Subot pa sa buti brother, akip gyud ang bata diha pero dili na siya bunyag nga immersion or deep kanang ipasabot nga diha sa Mateo 28:19 to 20 dili na mao nga bunyag. Dili mo kay ang iyong gitapik kanina, minaw daw kanina ni Galawagan ni Gimo, gaisgot pang way labot sa bunyag ang bata. Nagkaroon kay mabasa man jud na pag latas niya sa dagat na pula, sila tanan gibunyagan. Apil na tanang tao gali pagkuha ni Moses, bunyagan na tanan. Salamat kayo giunan do na bunyagan sila. Di ba? Ano mo na siguro is kanang. Second question. Ikaw ang pangutana. Okay, pwedeng kaduhan niyo bro. Basahin ko yun na gano'n. Kana bang 1:3:5 ba? Kita kung dili bunyagan ng bata. Para niyo po, may labot sa bunyag. Kanang, asa ba niya ibutang bro? Kung di bunyagan ng bata, para sa Katoliko kay, kung mabunyagan ka kay, mo na magpadulong ka sa langit, kay bunyagan man ka. Kung di ka bunyagan, asa man yung makakapadulong ang bata? Ang bata kung dili bunyagan sa langit kaya pa napadulong. Kaya nga naman,
Ningon si Kristo, gisaran man ni Kristo, Mateo 19:14, ila ang gingharian sa Dios. Subot pasabot ay dili na maimpirno ang bata, brother. Kaya ang bata man gudwa pa man ay actual sin kana bang tinuyuan nga sala baka nang mupatay ang bata di pa nakapatay, di pa kani kapatay langaw guro. Sunod pangutana na. Last question, last. Last na na. Sa tupa, langit ng bata. Ana, may mukha na. Kana ba gingon ni Kristo sa 3:5? Walay makasunod sa gingaran sa lain kung di sa magpakataw sa espiritu tubig. O sa ito mabunyag. Kana bang bata bro, naapil mo sa tawo? Tawo ba na bata di? Tubag, ang bata dili na tao kay nga naman kung makakita kag example ba kita kag nitabok sa highway moingon di ka halaag tao moingon di ka halaag tao moingon yung halaag bata so mao na siya nagdako na mahimo na siyang tawa kung mahimo unggoy utong ba kinahanglan nato gamitan common sense igsoon ni gala igsoon. So salamat Pastor Butlay. So nahuman na ang tulo ka pangutana. So naano ba nakalinya pa kang Pastor Butlay nga pangutana ikaw bro. Okay, laing tulo ka pangutana. Sige ra. Kini akong pangutana bro. Sumala po din sa imong giingon ganina nga walay lang ang iyong tema sa akong pag-abot dire nga walay apil ang bata sa bunyag. So, akong pangutana nimo sumala sa Biblia. Sa gikan sa Genesis to Revelation. Kay di ba ang inyong pagtulunan is Bible alone ra man jud. Naa ba kay mabasa nga ang bata dili apil sa bunyag? Naa ba or wala? Kanang mabasa ha, litra por litra. Okay, kung litra por litra wala gyud gumatag mo, angkon ko nimo. Pero kung naay pagsabot kay ang Biblia kinahanglan mapagsabot kay kung dili ka mo musabot, adi gyud ka kasabot kay naa ra ba isang bingay sa Biblia. Gani ang pagpanudlo ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 13:13, puro mga sambingay. Buot pasabot, kung wala kay pagsabot, adi gyud ka kasabot. Sunod pangutana. Okay. Sunod sumala nimo, walay mabasa, sunay masabot. Pwede ba kanimo tagaan o bersikulo o kapitulo nga ang bata dili apil sa bunyag bisag masabot ra. Ang bata dili apil sa bunyag. Na ba kay maba atong sabton kay tagay kog bersikulo nga ang bata dili apil sa bunyag ha? Okay, sa masabot. Karon kay dili na ta sa masabot. Ini oyo naman ka. Ningon diri sa Mateo 28, masabot yun 19 tungod niini sa inyong pagpanglakaw imuha nga akong mga tinunan ang tanang katawan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Karon masabot yun nga ang bata dili bunyagan kay ang gisugon ni Kristo panglakaw kamo panangyaw ba. Tapos bunyagi sila. Di man ka pwede mahimong manangyaw kag bata nga masusok kay di pa man nakasabot in taon. ABCD di pa kanya kabasa ng masuso. Ano Brad? One last question. Ang last, sige. Sumala sa giingon diha sa imong gibasa nga bersikulo. Karon unsa may unang before nimo bunyagan ang tao, unsa may instruction sa atong Ginoo? Tudloan una usa or bunyagan usa tudloan. Sumala sa Biblia. Tubag, kinahanglan tudloan sa una. Sumala gani sa Biblia kay kung di mo sangyawan isugid nato. Sumala gani sa Biblia di tubag naman ko wa makani. Last man nga pangutana gud kay giba to moderator objection moderator. Last mo to. So mana kinahanglan sangyawan magsangyaw gani ka kanang nibuot kay kung mosangyaw kag bata tablap kay buang magsangyaw kas kanang nagtutoy-tutoy nga bata. Huy hinulsuli imong saladoy. Kay aron pa sa iluhon ka unya bunyagan tablap ay nabuang ta na brothers. Sunod pangutana. Ato na dinhi kuan brother. So human ang tulo ka pangutana na ay isa lang ka pangutana si Brad Bahinting. Din mo sunod ang another 3 questions ni Brad Precisali. Kasi imo ko ron, bantay. Bantay. Ingon ka ang bata, dili tao. Naaman sa atong panultihon, kung buntis, inig ka tao, anak. Mga naka, naapay bersikulo, nga siya, nagpakatao, ianak man na. Kanang pagkasulti nga ang siya nga nagpakatao, bata na, kanang nagpakatao, bata man na. Okay, kanang pagkasultiya, nagpakatao, ang bata anak tao o dili? Bata gingon, dili tao kay ay sa paminaw sa bagay isa ra ba yun ang pangutana pastor. Isa ba yung isa ra kay pangutana nimo. Ay baka ko nakamuhing kag duha kay dili brother pastor kay akong tubag dili gyud na ianak ang tao kay kung ang babae manganak og tao mamatay intong brother oy bata ianak sa tao babae brother oy. Sunod pangutana. Di ay mana mga brother. Ay ano pangutana diha kay kuwangan sige babalik ka brother kay kuwangan pangutana guro. So okay na ang tubag ni Pastor Butlay ng Marvente. So proceed ang another 3 questions. Ato i-welcome si Brad Precisali sa iyang tulo ka nagsunod nga mga pangutana. Ayaw lainan ni Pastor nga kontrata kay di ba ata kontra.
amigo ta. Pangutana lang, walang personalan. Okay, unang pangutana. Kini bang bata di bagyo bunyagan? Kang ako may pangutana na. Dili gud bunyagan kaya ang bata di man na makahinulsol unya ang bunyag para naman sa makahinulsol. Tagay ko bata nga masusong nga makahinulsol diri kay magtatuloy ko magpabunyag ko karon dayon kung dunay makakita diri bisag 8 na lang ka buwan nga bata kung makahinulsol ang 8 ka buwan nga bata challenge nako sa tanang nakadungog magkatuloy ko karon dayon apan kung dili makasugi o makahinulsol ang 8 ka buwan nga bata kamo gibunyagan ako tanan. Challenge accepted unsa man? Dili dia. Okay, kadawang pangutana. Mutuo ba ka sa gisulti sa Biblia? Ang mutuo maoy bunyagan. Pila may edad di ay sa angay ng mutuo? Okay, pilay edad sa nindot kayo nga pangutana. Kung mayon tag pilay edad 12 pataas kay kanang 12 pataas naa naman ay buot 12 pataas pero wala na biblikal nga mabasag yun. Kaya kung mangita tag 12 karon nga 12 edad nga bata makasabot na siya brother, makasabot na siya pag hinulsol. Ino na natong 12 edad. Pag hinulsol ko na dong, mo hinulsol na dayon, mo bunyagan na to dayon pastor. Ay, brother dayon. Okay, ikatulo kay tulo ra man eh. So, kanang 12 ba kay 12 may mutubag sugod sa 12, pwede na nabunyagan kay pwede na mutuo. Kanang 12 edad bata na o dili? Ulitaw na siya brother. Dili na siya bata kay kung mayon kag bata ka na pang nagtutoy-tutoy ba. Nga asa makakakita nagtutoy-tutoy nga 12 edad. Minuang mandak ko kayo na abaday asa-asa na ako no. Sige, send mo video kung naam gani. Ay, sige. Kada bro, sa pag-ingon mo niya nga ang bata di tao. Sa San Juan 3:6, nga ang sa tao usab. Ha? Sayop bali or sakto? Dili na sayo kung imong ikuag kanang nay sampikon balit imong literal sayo ka na kay kung imong literal man gud kung ang tao manganak kung tao mamatay ng tao ang anak gyud sa tao bata pag dili na kay dako na kayo saon man pag anak sa dako imong kayo lapot ng gamay pa halos Tao magibutang sa Biblia. Di man bata ang anak sa tao usab. Sayop gyud to. Tinuod lagi ito nga, ang anak sa tao sa pero dili lagi literal nga tao, anak bata gina siya brother. Ay ato lang gamitan common sense ko kung ang tao manganak og tao, siyempre kanang tao dako na nabot pasabot dako na siya. So ang anak sa tao bata pag gina siya aron ni dako may man ang tao brother. Wala na, di na ko dawat pangutana kay murag. Lagyan na kayo, ihatag na pud sa atong gawan. So, wala na ba yung mangutana kay mangundang na ta? Mana? Napa ba kontay? Anak na question ato ning pahimuslan ning panahon. Proceed bro. Ano ingon man kaganina nga ang bata walay apil sa bunyag. Onya karon ingon man ka nga ang ulitaw bunyagan. Ha? Asa mabasa pud sa Biblia nga ang ulitaw bunyagan? Walay mabasa litra por litra pero ang atong common sense ang bunyagan sa makasugid lang. Kung ang tao makasugid gani kanang 12 magud edad makahinulsol na maguna makabalo na magud hinulsol. Pero kanang mga masuso kanang nagtutoy pa di pag na siya kahinulsol. Sunod pangutana, ikaduha na, brother. Di ba ang imong kuan kay mabasa man? Mao nang gipangutana kanako asa mabasa nga ang ulitaw ray bunyagan? Mao na ako. Akong gihapon wala gyud mabasa litra por litra pero ang Biblia magud kinahanglan magud pagsabot gud kay kung litra por litra patanan dili gyud magtudlo si Kristo og sambingay. Gud pasabot ang sambingay dili na litra por litra nga gipasabot gyud ayon kun dili pag kinahanglan gyud pagsabot brother ang sambingay. So mao na to brother. Ikatulo, last question. Ay ningon man ka nga masabot. So therefore ang bata kay tao man na ang ulitaw pud kay tao man na ang dagko tao man pud na. So kinahanglan gyud bunyagan kay tao man na sila. Suma sa naa sa Biblia. Pag dili gyud kinahanglan bunyagan ang bata kay ang bata ila naman ang gingarian sa Dios. Mao na ang bunyag lagi akong gipasabot sa inyo kinahanglan makahinulsol. Pag ang tao dili makahinulsol dili natupog sa bunyag. Kaya ang gingon sa Biblia kinahanglan makasugid og bunyagan. Magsunod kina sila conjunction sunod na og but pasabot ang sunod bunyag. Once makahinulsol ang tao bunyagan gid ang tao pero kung dili dili gyud. So salamat sa inyong pag tambong tananaw, dili ra ko to akong pagdawat sa pangutana. Hadless basta brother. Okay rin, salamat Pastor Butleno sa imong higayon nga ni akadinhi o sa kahigayon sa mga masukot o makasugnan pangutana ang atong mga audience. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa atong live coverage, sa atong
Catholic Crusader nga YouTube channel. Sa wala pa maka-subscribe, follow mo and subscribe sa atong channel, tanaw mo para ma-educate mo sa atong mga dialogo sa pagtuo. So kini si Brother Paul San Pablo Alima, bagingon kaninyo, hinaot ang Diyos magubang sa atong panaw, manalangin ka nato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ang Ginoo. Maayong gabi kanatong tanan.